sudah menjadi guru meditasi 20-an tahun dan ini adalah wasa beliau yang ke-27. Sudah 27 wasa dan beliau mempelajari pertama kali itu meditasi sewaktu masih menjadi umat awam. Kemudian beliau lama di Myanmar, setelah dari Myanmar beliau ke Thailand dan lama juga di Malaysia. Jadi informasi mengenai beliau bisa dilihat di www.dhammasukha.org seperti yang ada di dalam brosur ini. Ada cara unik yang beliau ajarkan tentang meditasi yang kelihatannya rumit tapi sebenarnya sangat mudah kalau kita ikuti instruksi dengan tepat apa yang beliau ajarkan. Jadi nanti pun beliau akan mengajarkan 2 retret di Indonesia yang akan saya umumkan nanti setelah selesai Dhamma Talk. Jadi kita akan mulai langsung, beliau akan memberikan Dhamma Talk. Mudah-mudahan kita bisa selesai sampai paling telat jam 9 malam karena besok pagi-pagi mau ke Bekasi. The brochures that were just passed out brosur yang baru saja dibagikan are instructions in how to do meditation. Adalah instruksi bagaimana melakukan meditasi. If you do nothing else but these instructions, they will take you all the way to arahatship. Kalau Anda tidak melakukan hal lainnya tapi hanya melakukan ini, maka bisa membawa Anda sampai ke level arahat. Now, these instructions are part of the Eightfold Path called right effort. Instruksi ini adalah bagian dari usaha benar, bagian dari 8 jalan utama yang merupakan usaha benar. And one of the interesting things about meditation is that many people think that meditation is just about sitting on the floor and sitting very quietly. Banyak orang berpikir bahwa meditasi hanya duduk di atas lantai dan duduk dengan diam. But meditation actually is life. Tapi sebenarnya meditasi adalah sesungguhnya kehidupan. There's no part of your life that can't be meditation. Tidak ada bagian dari kehidupan Anda yang bukan merupakan meditasi. There's some confusion about some traditions. They say the only time you meditate is when you're sitting. Ada beberapa kebingungan dari beberapa tradisi tentang meditasi adalah saat Anda duduk. And as a result, there's not a whole lot of personality change from that kind of meditation. Sebagai hasilnya tidak ada perubahan sifat atau sikap dari meditasi yang Anda lakukan. One of the aspects of the brochure is called re-smile. Ada hal di dalam brosur ini yang dinamakan dengan tersenyum kembali atau re-smile. It's really good practice to smile all of the time. Merupakan latihan yang terbaik bila Anda bisa terus-menerus tersenyum. When you smile all of the time, there's a variety of things that happen for you. Kalau Anda banyak tersenyum, maka banyak hal yang bisa terjadi kepada Anda. Other people start smiling back. Orang lain akan tersenyum kembali. And they have found through a lot of studies that the corners of your mouth are very important. Dan ada informasi pelajaran tentang bahwa ujung mulut itu sangatlah penting. When the corners of your mouth go up, so does your mental state. Kalau ujung bibir kita ini naik, maka pikiran kita pun menjadi naik dalam arti ringan. When the corners of your mouth go down, so does your mental state. Kalau ujung bibir kita ini turun, begitu pula keadaan pikiran kita. The Buddha's teaching is about having an uplifted, happy mind. Padahal sesungguhnya pelajaran Sang Buddha adalah mempunyai pikiran-pikiran bahagia yang ringan. So the more you practice smiling, semakin banyak Anda melatih tersenyum, the more you're practicing what the Buddha said. Anda melatih apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. I had a student that was in Australia. Beliau mempunyai seorang murid yang tinggal di Australia.
He'd been practicing a particular kind of meditation for 7 years. Orang itu telah melatih meditasi selama 7 tahun. And he said, the only time I'm really happy is when I'm sitting in meditation. Dia bilang, waktu yang paling bahagia buat dia adalah saat dia duduk meditasi. It hasn't changed my mind about other things in life. Karena tidak mengubah pikirannya tentang banyak hal dalam kehidupannya. So he asked if I would help him. Lalu orang itu minta Bante untuk membantunya. So of course I said yes. Dan tentunya Bante bilang iya. Now before we get going too much further, there's a couple things I want to explain for you. Sebelum kita maju dalam pembicaraan kita, ada beberapa hal yang mau Bante jelaskan. One is about craving. Satu hal adalah tentang tanha atau nafsu keinginan. What is craving? Apa artinya nafsu keinginan? How does craving arise? Bagaimana keinginan itu bisa muncul? How can you recognize craving? Bagaimana Anda bisa kenali keinginan itu? How can you let it go? Bagaimana Anda bisa melepaskannya? I've been practicing meditation for close to 40 years. Beliau telah berlatih meditasi hampir 40 tahun. And the first half of that time was spent practicing straight vipassana meditation. Dan lebih dari waktu itu beliau melatih hanya latihan tentang vipassana. I went to the end of that meditation as far as I could go. Dan beliau mengikuti perjalanan vipassana sejauh mungkin. And I found out that it did not lead to nibbana. Dan beliau menemukan bahwa hanya vipassana tidak bisa mencapai ke nibbana. They have a lot of different definitions of what nibbana is, but it doesn't match what it says in the suttas. Mereka banyak penjelasan tentang apa arti nibbana, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan sutta. So I left that tradition and I started reading what the Buddha said in the suttas. Lalu beliau meninggalkan tradisi itu dan mulai memperhatikan apa yang sebenarnya dibicarakan dalam sutta. And I found that the Buddha taught a mindfulness of breathing. Dan beliau menemukan bahwa Sang Buddha mengajarkan kewaspadaan tentang nafas atau anapanasati. Which was decidedly different from what I had been taught. Yang sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang pernah beliau diajarkan. The instructions in mindfulness of breathing is just 4 sentences. Instruksinya di dalam pernafasan itu hanya ada 4 kalimat. You understand when you breathe in long and when you breathe out long. Anda mengerti saat Anda menarik nafas panjang dan saat mengeluarkan nafas panjang. You understand when you breathe in short and you breathe out short. Anda mengerti saat menarik nafas pendek dan menghembuskan nafas pendek. Now, in those instructions that I just gave you, which is pretty close to the actual verbatim of the instructions, did you hear me say nostril, nostril tip, upper lip, or abdomen? Di dalam penjelasan tadi dari 2 kalimat itu yang sebenarnya berasal dari sutta. Apakah Anda semua mendengarkan Bante bilang perhatikan hidung, ujung hidung, atau di atas bibir atau perut? Why did you not hear me say that? Kenapa Anda tidak mendengar beliau mengatakan itu? Because it's not in the instructions. Karena sebetulnya tidak ada di dalam instruksinya. The first part of the instructions say you understand when you take a long breath and when you take a short breath. Yang dijelaskan adalah Anda mengerti saat menarik nafas panjang dan saat atau menarik nafas pendek. Understand means that you see and truly know what the breath is doing. Mengerti dengan berarti Anda benar-benar tahu apa yang dilakukan oleh nafas Anda. It doesn't say focus on the breath.
Tidak dikatakan hanya memfokuskan dengan nafasnya. It doesn't say you ignore everything else but the breath. Tidak dikatakan Anda perhatikan lainnya kecuali nafas. It just says that you understand when you take a long breath and when you take a short breath. Itu hanya menjelaskan Anda memahami, mengerti saat nafas itu panjang atau nafas itu pendek. The next part of the instructions in mindfulness of breathing say, Yang penjelasan lainnya dari kewaspadaan tentang pernafasan atau anapanasati ini adalah he trains thus. beliau melatih demikian. Now this is the actual way of doing the practice. Ini adalah cara sesungguhnya bagaimana melatih latihan tersebut. On the in-breath, you tranquilize, on the in-breath, no, that's the next one. Boy, this is embarrassing. On the in-breath, you see the entire body. Saat menarik nafas, Anda melihat seluruh badan. On the out-breath, you see the entire body. Saat menghembuskan nafas, Anda melihat keseluruhan badan. On the in-breath, you tranquilize the bodily formation. Saat menarik nafas, Anda merilekskan keadaan badan jasmani. On the out-breath, you tranquilize the bodily formation. Saat menghembuskan nafas, Anda menenangkan atau merilekskan keadaan badan jasmani. Now those instructions were revolutionary to me because I'd never been taught that you relax on the in-breath and you relax on the out-breath. Instruksi itu sebenarnya menurut beliau merupakan satu revolusi baru saat beliau membaca sutta, karena sepanjang pengetahuan beliau tidak pernah diajarkan bagaimana merilekskan saat nafas masuk dan merilekskan saat menghembuskan nafas. Relax your bodily formation. What does that mean? Apa arti merilekskan bagian badan-badan, bentukan-bentukan badan jasmani? In your brain, around your brain, there is a membrane called the meninges. Di sekeliling otak Anda ada satu lapisan yang bernama disebut lapisan otak atau bernama bahasa itunya adalah meninges. Every time you have a thought, every time a feeling arises, every time a sensation arises, that membrane around your brain contracts and gets tight. Setiap saat satu pikiran muncul, satu perasaan muncul, dan satu sensasi muncul, maka lapisan di sekeliling otak itu akan mengerut. When you're able to see that and recognize it, it's very easy to let go of that tightness. Bila Anda bisa melihat ketegangan itu, kerutan itu, maka Anda bisa melepaskan ketegangan dan keketatan yang ada di dalam otak tersebut. What is that tightness? Apakah ketegangan itu? The tightness is how craving arises. Ketegangan atau keketatan itu adalah bagaimana tanha atau nafsu keinginan itu muncul. Craving is the I like it, I don't like it mind. Keinginan atau tanha adalah pikiran-pikiran yang tentang saya suka atau saya tidak suka. When a feeling arises, if it's a pleasant feeling, the craving, I like it, arises right after that. Kalau ada satu perasaan muncul, saya suka, maka ada keinginan, ketegangan tentang keadaan saya suka tersebut. If a painful feeling arises, the craving, I don't like that, arises. Tapi kalau ada rasa sakit muncul, maka ada satu perasaan saya tidak suka. Craving can always be recognized as tension and tightness in your head and in your mind. Maka sebenarnya nafsu keinginan itu adalah keketatan yang bisa dikenali, ya keketatan yang ada di dalam kepala dan pikiran Anda.
Craving is the very beginning of the belief in a personal self. Tanha atau nafsu keinginan adalah bagaimana mulainya keadaan tentang diri kita ini muncul. So, getting back to the instructions in mindfulness of breathing, on the in-breath you relax, on the out-breath you relax. Jadi kalau kita kembali ke dalam instruksi awal, menjelaskan saat kita menarik nafas Anda merilekskan, saat menghembuskan nafas Anda rilekskan. If there is a distraction that pulls your attention away, kalau ada gangguan yang menarik perhatian Anda, you let it be. Anda biarkan saja. What that means is you don't keep your attention on that distraction. Artinya adalah Anda tidak membiarkan perhatian Anda kepada gangguan itu. Now you relax that tightness caused by that movement. Dan Anda rilekskan ketegangan yang dimulai dari pergerakan itu. Now you bring up something wholesome. Lalu Anda bawa sesuatu yang baik atau kusala. Smile. Yaitu tersenyum. Okay. Now you come back to the breath. Kemudian Anda kembali ke nafas. On the in-breath, relax. On the out-breath, relax. Saat tarik nafas, relax. Saat keluar nafas, relax. That's the actual instruction in mindfulness of breathing. Itulah sebetulnya penjelasan atau instruksi awal yang sesungguhnya dari kewaspadaan pernafasan atau dalam Anapanasati Sutta. But it is not practiced very often. Tapi tidak dilakukan sering seperti itu. The meditation generally is practiced without that relaxed step in it. Meditasi biasanya dilakukan tanpa melakukan langkah rileks tersebut. And when you don't have that relaxed step in your meditation, it changes the entire meditation and makes it go in a different direction than the Buddha wanted to go. Kalau Anda tidak melakukan langkah rileks itu, maka hasilnya tidak sampai ke jalan yang sebetulnya diajarkan oleh Sang Buddha. There's a lot of people these days that are practicing jhana practice. Akhir-akhir ini banyak juga orang yang melatih latihan jhana. And they are practicing something that I call one-pointed concentration. Dan mereka melatih satu hal yang Bante sebut sebagai konsentrasi kepada satu hal, satu titik. They put their attention so closely on the nostril or nostril tip or upper lip or abdomen that they don't pay attention to anything else. Mereka hanya memperhatikan konsentrasi mereka kepada satu titik, yaitu di ujung hidung atau di hidung atau di bawah hidung atau di perut, tapi tidak memperhatikan yang lainnya. And when a distraction occurs, the instructions are let go of the distraction and immediately come back to your object of meditation. Kalau ada satu gangguan atau niwarana muncul, instruksinya adalah hanya melepaskan gangguan itu, kembali segera ke dalam objek meditasi. And what they are actually doing is bringing craving back to their object of meditation. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan membawa tanha atau keinginan itu kembali ke dalam objek meditasinya. And this can cause a lot of problems. Dan ini bisa membuat banyak masalah. Many people practicing meditation, they have ringing in their ear and they have vertigo and get dizzy very easily and other kinds of problems like that. Banyak orang bermeditasi malah mengalami bunyi-bunyian di telinga atau sakit kepala, banyak hal lainnya. But the biggest problem is when they practice like that, the force of the concentration will eventually suppress any kind of hindrance from arising. Tapi sebetulnya yang terjadi kalau melakukan hal seperti itu malah menekan niwarana atau gangguan-gangguan yang muncul selama meditasi.
Now, the reason that this is a problem is when they lose their concentration, the hindrances come back very strongly. Sebenarnya yang jadi masalah adalah kalau kita menekan niwarana atau gangguan itu, tapi begitu itu lengah, itu melemah, maka gangguan itu akan menjadi lebih kuat. So the anger they had before they started sitting is actually stronger after they finish sitting. Mungkin kalau ada rasa marah yang muncul, malah menjadi semakin besar setelah mereka duduk meditasi. And this does not lead to a mind that is happy. Dan ini tidak membawa ke dalam pikiran yang selalu bahagia. It does lead to a lot of pride. Itu akan membawa seseorang menjadi sombong. You can stick your chest out and say, I have the first jhana. Dan mungkin Anda membusungkan dada dan bilang, oh saya udah nyampe jana pertama. But it doesn't lead to true happiness. Tapi tidak membawa ke kebahagiaan yang sesungguhnya yang sejati. Now, when you follow the instructions that the Buddha gives us, kalau Anda mengikuti instruksi yang Sang Buddha berikan, and you practice smiling more, dan Anda mempraktekkan senyum lebih banyak, lebih and sering, you practice having a happy mind, dan melatih untuk memiliki pikiran yang bahagia, you start developing the habit of having an uplifted mind. maka Anda mulai melatih kebiasaan memiliki pikiran-pikiran yang ringan yang bahagia. And eventually that carries into your life. Dan itu akan membawa juga ke dalam kehidupan Anda sehari-hari. And you become more happy all the time. Dan Anda akan jadi terus bahagia, lebih sering. Now, when you practice the way the Buddha suggests in the suttas, kalau Anda melatih seperti yang Sang Buddha sarankan di dalam sutta, you are on your object of meditation, let's say the breath, Anda sedang dalam objek meditasi Anda, contohnya adalah nafas, and a distraction arises. dan satu gangguan muncul. Now, there's 5 different kinds of distraction that the Buddha talked about. Ada 5 jenis niwarana atau gangguan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Lust or I want it mind, Yaitu keinginan atau saya mau, aversion or I don't want it mind, penolakan atau kebencian tentang pikiran saya tidak mau, sleepiness and dullness, rasa ngantuk dan bosan, restlessness, gelisah, and doubt. dan juga keraguan-raguan. Now, all of these I call distraction. Kesemua hal ini disebutkan sebagai gangguan atau ini sebetulnya adalah niwarana. When you practice meditation and you're taught that when a hindrance or distraction arises, you should push it down and stop it and make it quit. Dan sebetulnya kalau Anda melatih meditasi dengan menekan gangguan-gangguan itu muncul dan menekan sampai itu tidak keluar, but that's not the actual instruction that the Buddha gives. Sebenarnya itu bukan instruksi yang sesungguhnya diajarkan oleh Sang Buddha. What the Buddha says is when a hindrance arises, let it be there. Yang diajarkan Sang Buddha, kalau satu gangguan muncul, biarkan aja di sana. But don't keep your attention on it. Tapi jangan berikan perhatian Anda kepada hal itu. If you keep your attention on a hindrance, it gets bigger and more intense. Kalau Anda memberikan perhatian kepada gangguan itu atau niwarana, maka itu akan menjadi semakin besar. So what he says is, just let it be there by itself. Dikatakan oleh Sang Buddha, biarkan saja itu ada di sana. Now relax that tightness caused by that hindrance. Rilekskan ketegangan yang berasal dari gangguan itu. And smile. Dan tersenyum. And come back to your object of meditation, the breath and relaxing. Kembali kepada objek meditasi Anda, yaitu nafas dan merilekskan. And stay with your object of meditation as long as you can. Dan tinggal bersama objek meditasi Anda selama mungkin. See, there's a misunderstanding about hindrances. Jadi ada banyak sekali kesalahpahaman tentang niwarana atau gangguan ini. Some traditions, they tell you, just blank your mind.
Beberapa tradisi mengatakan kosongkan pikiran Anda. You're not supposed to have any thoughts. Just don't have anything in your mind at all. Anda seharusnya tidak punya pikiran apapun lainnya, biarkan aja kosongkan. But that takes a long time and it's a very difficult practice. Itu adalah latihan yang butuh waktu lama dan sangat sulit. Actually, when a hindrance arises, it's all right for it to be there. Sesungguhnya kalau satu gangguan muncul, sebenarnya harus kita tidak apa-apa dia ada di sana. It has to be all right because that's the truth. Seharusnya tidak menjadi masalah karena itu adalah kebenaran. When a hindrance arises, it's there. Saat satu gangguan muncul, itu ada di sana. Now, what you do with what arises in the present moment dictates what happens in the future. Apa yang Anda lakukan dalam masa sekarang ini akan akan mendikte apa yang akan terjadi di masa mendatang. If you fight with what's happening in the present moment and you try to control what's happening in the present moment, or you try to change what's happening in the present moment, you can look forward to a lot of suffering. Kalau Anda mencoba melawan apa yang terjadi di masa sekarang, berusaha mengubahnya dari apa yang ada sekarang, tidak melihatnya seperti apa adanya, maka Anda akan mengharapkan sesuatu yang membuat penderitaan lebih banyak. So instead of fighting with it or trying to change it, you allow it to stay there by itself, but don't keep your attention on it. Jadi daripada memerangi perasaan atau pikiran itu, jangan berikan perhatian kepadanya, biarkan aja di sana. One of the things that the Buddha said was when you keep your attention on something, you're feeding it. Salah satu hal yang Sang Buddha katakan, kalau Anda memberikan perhatian kepada sesuatu hal, maka Anda memberikan seperti memberi makanan kepada hal itu untuk menjadi besar. So when you feed a hindrance, it gets bigger. Kalau Anda memberi makan atau memperhatikan satu gangguan, maka gangguan itu makin besar. So you take your attention away from that and put your attention on relaxing. Jadi Anda memberikan perhatian, memperhatikan saja apa itu, kemudian merilekskan. Now you put your attention on smiling. Lalu Anda menaruh perhatian Anda kepada tersenyum. Now you put your attention back on the breath and relaxing. Lalu Anda berikan perhatian kepada nafas dan merilekskan. And you stay with that as long as you can. Dan tinggal bersama objek itu selama mungkin. The nature of a lot of hindrances is they don't go away right away. Kealamian, sifat alami dari niwarana atau gangguan ini, dia tidak segera pergi. When your attention gets pulled away again, you do the same thing again. Kalau perhatian Anda tertarik keluar, lakukan hal yang sama. That's what that brochure is all about. Itulah yang disebutkan di dalam brosur ini. That teaches you how to do the practice. Ini menjelaskan pada kita bagaimana menjalankan latihan kita. Now a lot of people, they think, well, my mind is supposed to be quiet and I'm just supposed to sit in meditation and not do anything. Banyak orang yang berpikir bahwa pikiran kita seharusnya tenang dan saya tidak harus melakukan apa-apa. But their mind starts thinking about what happened yesterday or what happened today. Lalu pikirannya mulai berjalan-jalan memikirkan apa yang telah terjadi kemarin dan yang terjadi hari ini. It's all right for mind to do that. Tidak menjadi masalah pikiran kita melakukan itu. Allow it to be there. Relax, smile, come back to your object of meditation. Biarkan saja itu ada di sana, lepaskan, rileks, tersenyum, kembali lagi kepada apa yang Anda lakukan. When you do this, what happens is your mindfulness begins to improve. Kalau Anda melakukan ini, maka kewaspadaan atau sati Anda akan mulai berubah menjadi membaik. And when your mindfulness improves, you start staying with
the breath and relaxing more, and you don't have so many distractions. Dan kalau kewaspadaan atau sakti ini semakin lama semakin baik, maka pikiran Anda, gangguan-gangguan ini semakin lama semakin berkurang. Now, any kind of distraction that arises Segala jenis gangguan yang muncul is your teacher. adalah sebetulnya guru Anda. The hindrances are your teacher. Gangguan itu adalah guru Anda. They're teaching you where your attachment is. Mereka mengajarkan kepada Anda di mana kemelekatan Anda. What is an attachment? Apakah arti kemelekatan? Attachment is the belief that this is my thought, my feeling, my distraction. Sebetulnya yang dinamakan dengan gangguan itu adalah saya punya pikiran, gangguan saya, semuanya tentang saya. It's showing you exactly where you are causing yourself suffering. Itu menunjukkan kepada Anda di mana Anda memulai membuat hal itu sebagai satu hal yang membuat penderitaan. Every time you try to resist a distraction, it gets bigger and more intense. Setiap saat Anda mencoba menolak gangguan itu muncul, maka gangguan itu akan menjadi semakin membesar. And the more you fight with it, the more it hurts. Semakin Anda coba untuk memerangi hal itu, melawan hal itu, maka semakin menyakiti Anda. Let's say that somebody put a red hot coal in my hand. Misalnya contohnya, kalau seseorang menaruh batu bara yang panas sekali di tangan beliau, And my mind says, oh, that's a hindrance, that hurts. lalu pikiran saya bilang, oh itu gangguan, aduh sakit benar. So I treat it like I always treat this kind of thing, and I start squeezing as tight as I can. Lalu saya seperti biasanya, saya mencoba mengepalkan sekuat mungkin To try to make that hindrance stop. untuk mencoba membuat gangguan itu berhenti. But that's not the Buddha's way. Tapi itu bukan cara Buddhis. The Buddha's way is to open up and let go. Sebenarnya cara yang Sang Buddha ajarkan adalah untuk membuka dan melepaskannya. It doesn't have anything to do with controlling or Tidak. making it be the way you want it to be. Tidak ada hubungannya dengan pengontrolan atau seperti apa yang Anda inginkan. So, craving, you can always recognize it by tension and tightness in your head and in your mind. Jadi nafsu keinginan ini bisa dikenali sebagai ketegangan dan keketatan di dalam kepala dan pikiran Anda. When you relax that tightness in your head, you will feel an expansion in your head. Kalau Anda merilekskan di dalam kepala Anda akan merasakan satu pembukaan di dalam kepala Anda, membesar. And right after that, you will notice that you don't have any thinking. Dan Anda akan segera memperhatikan tidak ada pikiran apapun yang muncul. Your mind is very bright, your mind is very clear, and it is pure. Pikiran Anda akan menjadi terang, jernih, dan murni. Why is it pure? Bagaimana itu? Kenapa bisa jadi murni? Because you've let go of craving. Karena Anda melepaskan tanha atau keinginan itu. Okay, now you bring that pure mind back to smiling and your object of meditation. Dan bawa pikiran murni itu ke dalam objek meditasi Anda. When you practice in this way, Kalau Anda melatih seperti ini, you're actually starting to teach yourself how to live life without hindrances. sebetulnya Anda mengajarkan diri sendiri bagaimana dalam kehidupan ini Anda melepaskan gangguan tersebut. Because you're starting to recognize when craving arises and how you cause yourself suffering, you can start using the 6 R's in your daily life.
Karena Anda mengajarkan diri Anda sendiri bagaimana menggunakan langkah 6R ini di dalam kehidupan Anda. You can carry this with you all the time. Anda bawa ini setiap saat. And that begins to lead to a happy life. Dan itu akan membawa ke dalam kehidupan Anda yang lebih bahagia. So all of this talk about meditation Jadi pembicaraan tentang meditasi ini adalah is actually talking about your living your life. sesungguhnya mengajarkan Anda bagaimana menjalani kehidupan ini. So you can begin to let go of your attachments. Dan Anda bisa belajar bagaimana melepaskan kemelekatan Anda. And you start to have a more and more happy, uplifted mind. Anda mulai memperhatikan pikiran-pikiran yang ringan di dalam pikiran Anda. The more you can smile during the day, the better your mindfulness becomes. Semakin sering Anda tersenyum di dalam keseharian Anda, maka kewaspadaan Anda semakin kuat. I started talking to you about a man in Australia that wanted me to show him how to have a happier mind all the time. Tadi Bante mengatakan orang Australia itu minta Bante mengajarkan bagaimana supaya pikirannya lebih bahagia. He wanted to do mindfulness of breathing because that's what he had done for 7 years. Orang itu mau melakukan meditasi pernafasan atau anapanasati karena hal itu sudah dilatihnya selama 7 tahun. And I said, fine, as long as you relax on the in-breath and relax on the out-breath. Kata Bante, boleh aja selama Anda merilekskan saat menarik nafas dan merilekskan saat mengeluarkan nafas. But he would forget to do that because his habit was not to do that. Tapi orang itu bisa jadi lupa karena kebiasaannya tidak melakukan rileksnya itu. So I told him, I want you to change your meditation over to loving kindness. Lalu Bante bilang sama orang itu, Bante minta kamu mulai melatih meditasi cinta kasih atau metta. And he complained very bitterly because he had so many thoughts in his mind. Dan orang itu mulai komplain ke Bante karena banyak sekali gangguan-gangguan pikiran muncul. And finally I got tired of his complaining. Akhirnya Bante bosen dengar komplainnya dia. And I said, I don't want you to do any meditation for 1 week. Kata Bante, kamu jangan lakukan meditasi apapun selama 1 minggu. All you have to do is all day, you have to smile. Yang harus Anda lakukan hanya tersenyum sepanjang hari. I want you to smile to everybody you see. Anda harus tersenyum kepada siapapun yang Anda temui. And when it's difficult to smile, I want you to laugh. Kalau sulit untuk tersenyum, Anda harus tertawa. I said, just do that every day for a week. Bante bilang, lakukan itu selama seminggu. And he did that. Dan orang itu melakukan hal tersebut. After a week, he wrote back to me and he said, I took what you said very seriously, and this is what I observed. Dan orang itu laporan ke Bante, saya lakukan apa yang Anda perintahkan kepada saya, dan ini hal yang saya perhatikan. Just because I started smiling when I was walking from one place to another, always before I was in a mental haze. Biasanya dulu kalau dia jalan, pikirannya itu sepertinya ada kabutnya, tertutup. When he started smiling, he started standing more straight. Tapi waktu dia mulai tersenyum, berdirinya lebih tegap. And he said very strange things started happening. Dan dia bilang banyak hal aneh yang mulai terjadi pada dia. People smiled back at me and they'd never done that before. Orang-orang mulai tersenyum balik ke saya dan orang itu tidak pernah terjadi sebelumnya. And actually some people that I smiled at came close and they started talking with me. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah lakukan sebelumnya, mereka mendekat pada saya dan mulai ngobrol.
So I wrote back to him and I said, "Did you notice any difference in your mindfulness?" Dan Bante tanya, apakah kamu memperhatikan perbedaan dalam kewaspadaan Anda? He said, "I've been practicing meditation for 7 years and I didn't even know what mindfulness was until I started smiling." Dia bilang, saya sudah melatih meditasi selama 7 tahun dan saya tidak pernah tahu apa arti kewaspadaan sampai saya mulai tersenyum. Now, this is a kind of an interesting word, mindfulness. Ini merupakan satu hal yang kata-kata yang menarik tentang kewaspadaan. I ask a lot of different meditation teachers, what is mindfulness? Beliau mulai bertanya kepada banyak guru meditasi, apa arti kewaspadaan atau sati itu? It's a word that we're supposed to know what it means. Itu adalah satu kata yang seharusnya kita ketahui apa artinya. But nobody ever gives you a clear definition of it. Tapi tidak pernah seorang pun menjelaskan apa arti itu sesungguhnya. Some teachers would say, well, mindfulness means that you're mindful. Beberapa guru bilang kewaspadaan adalah seharusnya Anda waspada. What in the world does that mean? Apa artinya sesungguhnya? I'm going to give you a definition of mindfulness that seems to work very well. Beliau akan memberikan kita definisi dari kewaspadaan yang sebenarnya ini bisa menjelaskan apa artinya. Mindfulness means kewaspadaan berarti to remember to observe how mind's attention moves from one thing to another. Adalah dengan mengingat apapun yang bergerak berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Now, you're sitting in meditation, your mind is on your object of meditation, and all of a sudden you're thinking about this or that. Anda sedang duduk bermeditasi dengan objek Anda, tapi tiba-tiba pikiran Anda meloncat kepada hal lainnya, mikirin ini itu. How did that happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Not why did it happen, we don't care about why. Bukan mengapa, karena kita tidak memperdulikan mengapa. How did mind's attention very happily on the object of meditation, all of a sudden thinking these thoughts over here? Bagaimana sebenarnya pikiran kita ini udah lagi senang-senang dengan objek meditasinya, tiba-tiba melayang pada pikiran lainnya. What happened first? Apa duluan yang muncul? What happened after that? Apa yang sebelumnya, setelah itu terjadi? What happened after that? What happened after that? Apa yang terjadi sebelumnya dan sebelumnya? See, the whole point of the Buddha's teaching is not why does my mind become distracted, but how does it become distracted? There is a definite process that occurs. Ada hal yang berbeda tentang arti bagaimana dengan mengapa. Ada sesuatu penjelasan yang bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa berpindah-pindah. And the more you smile, the sharper your mindfulness becomes. Semakin banyak Anda tersenyum, maka kewaspadaan Anda semakin tajam. When you're smiling, your mind is uplifted and very light. Kalau Anda tersenyum, pikiran Anda menjadi ringan, naik begitu ringan. When you forget and your mindfulness starts to get less and less, the mind becomes heavier and heavier until there's a hindrance. Tapi pada saat Anda mulai lupa, maka itu mulai pikiran Anda menjadi semakin berat dan semakin berat sampai akhirnya gangguan muncul. The more you smile, the easier it is to recognize when your mindfulness slips away. Semakin banyak Anda tersenyum, semakin mudah pikiran kita kenali saat pikiran kita itu melenceng. And then you let it be and relax and smile again. Anda biarkan saja pikiran itu ada di sana, lepaskan dan kemudian tersenyum lagi.
So this man proved for himself that he didn't know what mindfulness really was. Orang Australia ini menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa dia sebetulnya tidak mengerti apa arti kewaspadaan. But when he started developing his smile for a whole week, then he started seeing for himself how much more clear his mind was, how much easier it was to recognize when an unwholesome state started to arise, and he could let go of it then and come back to smiling. Orang ini menunjukkan kepada dirinya dengan hanya tersenyum, dia bisa mengenali apabila ada pikiran-pikiran yang tidak baik ini muncul, kemudian dia lepaskan, merilekskan dan kembali kepada senyumnya. An interesting thing is joy has been talked about many times by meditation teachers, and they say to you, when you can tell them you have joy, they come and say, don't get attached. Jadi sebenarnya rasa sukacita ini akan muncul di dalam meditasi kita, dan kalau kita ceritakan kepada guru kita, biasanya gurunya bilang, jangan melekat. And that makes you afraid to experience joy. Dan itu membuat Anda jadi takut mengalami rasa sukacita atau bahagia itu. But joy is one of the awakening factors, isn't it? Tapi sesungguhnya kan di dalam 7 faktor pencerahan ada sukacita di dalamnya. Now, an interesting thing when you practice the way that this little brochure tells you. Yang menarik adalah bila Anda mempraktekkan apa yang brosur ini katakan, is that you will be able to improve your mindfulness greatly. Ya, itu sebenarnya mengajarkan bagaimana Anda bisa mengembangkan kewaspadaan Anda dengan lebih baik. And you recognize when a pleasant feeling arises, and you recognize when a painful feeling arises. Yaitu Anda kenali saat satu perasaan menyenangkan muncul, Anda mengenali saat satu perasaan menyakitkan muncul. And you treat them both in the same way. Dan Anda lakukan hal yang sama. Bagaimana kedua hal ini muncul? I like it, I don't like it. Same coin, different sides. Saya suka, saya tidak suka, sama koinnya, tapi cuma ada dua sisi. You allow it to be there, you relax, you smile, you come back to your object of meditation. Anda biarkan itu ada di sana, Anda rilekskan, senyum kembali pada objek Anda. When you do that, you cannot get attached to the joy. Kalau Anda melakukan ini, Anda tidak bisa melekat kepada rasa sukacita atau bahagia. And all things become much easier when you start recognizing how mind actually works. Dan hal-hal ini semakin lama semakin mudah mengenali bagaimana pikiran kita ini bekerja. A feeling arises. Satu perasaan muncul. That feeling is painful. Perasaan itu menyakitkan. I don't like that feeling. That comes up next. Saya tidak suka perasaan itu. Lalu apalagi yang muncul setelahnya? What happens right after that? Apalagi yang muncul setelah itu? All of your thoughts, all of your opinions, all of your ideas, all of your stories arise because that feeling arose. And you have set idea about what it is. Semua bentuk-bentuk pikiran, perasaan, ide-ide, cerita-cerita lama tentang mengapa Anda tidak suka itu menjadi sesuatu hal yang muncul. Also, with that clinging, there is a very solid belief that these are my thoughts, these are my opinions, this is who I am. Dengan kemelekatan ini, maka adanya serangkaian pikiran-pikiran tentang saya. Right after that arises, then you have your habitual tendency. Lalu segera setelah itu muncul, maka kebiasaan-kebiasaan lama pun muncul. Every time this kind of feeling arises, this is the way I act.
Setiap saat satu perasaan muncul, beginilah saya melakukannya. Okay, we are made up of 5 things in this psychophysical process. Yaitu sebenarnya kita terdiri dari 5 jenis tentang bagaimana proses fisik kita ini ada. We have a physical body. Ada badan jasmani. We have feeling. Ada perasaan. Feeling is pleasant, painful, neither painful nor pleasant. Perasaan sebenarnya adalah perasaan yang menyenangkan, menyakitkan, atau tidak menyenangkan dan tidak menyakitkan. We have perception. Kita punya persepsi. Perception is the part of your mind that names things. Persepsi adalah bagian dari pikiran Anda yang memberikan nama kepada benda-benda. You look at this and you say, this is a chair. Anda melihat ini dan bilang, ini adalah satu kursi. Perception is the part of the mind that does that. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang melakukan hal itu. You have thoughts. Anda punya bentuk-bentuk pikiran. You have consciousness. Anda punya kesadaran. When a painful feeling arises, Saat ada satu perasaan menyakitkan muncul, our habit is kebiasaannya adalah we try to think the feeling away. kita biasanya memikirkan perasaan itu untuk pergi. The more we try to think the feeling, the bigger and more intense the feeling becomes. Semakin kita coba memikirkan perasaan itu, maka sebenarnya perasaan itu akan semakin membesar. We try to control our feelings with our thoughts. Kita mencoba mengontrol perasaan kita dengan pikiran kita. And that causes suffering. Dan itu merupakan sumber penderitaan. And then you have the birth of action. Lalu munculnya kelahiran satu perbuatan. And then sorrow, lamentation, pain, grief, and despair arise. Lalu ada rasa duka, putus asa, kesedihan, ini semuanya akan muncul. This is what the Buddha called the arising of this whole mass of suffering. Inilah yang Sang Buddha katakan sebagai bagaimana munculnya semua sumber penderitaan. Now, what I just explained to you is some of the links of dependent origination and how they work. Dan yang barusan saja dijelaskan pada Anda adalah sebetulnya rangkaian dari paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan ini, bagaimana hal ini bekerja. When a feeling arises, saat satu perasaan muncul, it doesn't matter whether it's pleasant or painful, neither painful nor pleasant. Tidak jadi masalah apabila perasaan ini menyenangkan, menyakitkan, ataupun tidak menyenangkan, tidak menyakitkan. It doesn't matter whether it's a physical feeling or a mental feeling. Tidak jadi masalah apakah ini perasaan fisik badan jasmani ataupun pikiran atau di dalam mental Anda. When your mindfulness is good, you will see that tension and tightness start to arise in your head. Saat kewaspadaan Anda itu membaik, maka Anda akan mengenali saat ada ketegangan dan keketatan muncul dalam pikiran dan badan Anda. And when you relax right then, kalau Anda rilekskan saat itu, you have let go of the attachment of craving. Anda melepaskan kemelekatan dari nafsu keinginan ini. When craving doesn't arise anymore, then clinging will not arise. Maka jika nafsu keinginan itu tidak muncul, maka kemelekatan tidak muncul. When clinging doesn't arise, habitual tendency doesn't arise. Bila kemelekatan ini tidak muncul, maka tendensi kebiasaan ini tidak muncul. When habitual tendency doesn't arise, the birth of action doesn't arise. Jika kebiasaan ini tidak muncul, maka tidak adanya satu kelahiran perbuatan. When that doesn't arise, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair don't arise. Saat tidak ada muncul lahirnya satu perbuatan, maka tidak ada lagi rasa sedih, rasa duka, putus asa, itu muncul, tidak ada lagi.
And this is what the Buddha called the cessation of this whole mass of suffering. Inilah yang Sang Buddha katakan berhentinya segala jenis penderitaan. So, the more you can smile, the better your mindfulness becomes. Jadi semakin banyak Anda tersenyum, semakin baik kewaspadaan Anda. So you can see how mind's attention moves. Jadi Anda bisa lihat bagaimana perhatian pikiran Anda berpindah. And when you see it starting to move, and you use those 6 R's and relax, mind becomes stable and stays on the object of meditation. Saat Anda bisa melihat hal itu, merilekskannya, dan Anda tetap bersama objeknya, maka pikiran Anda tetap akan menjadi lebih jernih dan terus tinggal bersama objek meditasi Anda. A little while ago, I was talking about hindrances and distractions and how they are your teacher. Baru saja Bante menjelaskan bagaimana niwarana atau gangguan ini muncul dan kenapa mereka adalah guru Anda. And they are actually your best friends. Sesungguhnya mereka adalah sahabat Anda. When your hindrance arises, it means that your mindfulness slipped away a little bit. Bila satu gangguan muncul, sebetulnya kewaspadaan Anda sedikit menurun. So you have to use the 6 R's to let go of that distraction and come back to your object of meditation. Jadi Anda harus lakukan langkah 6R ini untuk melepaskan gangguan itu, merilekskan dan kembali kepada objek meditasi Anda. Every time you let go of the distraction and come back to your object of meditation, you are improving your mindfulness. Setiap saat Anda bisa melepaskan gangguan yang muncul, maka Anda memperbaiki kewaspadaan Anda. So these distractions that you call them, I don't like these things, they're actually helping you to improve your mindfulness. Gangguan yang sebenarnya muncul ini adalah sebetulnya membawa Anda melihat bagaimana kewaspadaan atau sati ini bisa menjadi lebih kuat. And when you're not fighting against the hindrance, it starts to get weak. Kalau Anda tidak mencoba memerangi gangguan ini, maka gangguan-gangguan ini menjadi melemah. Until it just fades away by itself. Sampai akhirnya hilang sendiri. When that happens, you feel immediate relief. Saat itu terjadi, Anda akan merasakan satu rasa lega yang cepat sekali dirasakan. Why? Mengapa? Because you've let go of an attachment. Karena Anda melepaskan satu kemelekatan. And right after that relief, you feel very strong joy. Saat segera setelah itu dilepaskan, Anda akan merasakan satu rasa sukacita bahagia yang sangat kuat. This kind of joy is called uplifting joy. Rasa sukacita bahagia ini dinamakan rasa sukacita yang ringan dan bahagia. You feel very light in your mind. Anda merasakan ringan di dalam pikiran Anda. You feel very light in your body. Anda merasakan ringan dalam badan Anda. And there's some excitement in it. It's really good. This is what I've been meditating for. Dan Anda merasakan satu rasa suka. Oh, inilah yang saya cari. Inilah sebabnya kenapa saya meditasi. And after that starts to fade away, setelah itu mulai melemah, you have very strong tranquility and you feel more comfortable in your body and in your mind than you felt before. Anda akan merasakan satu ketenangan yang Anda rasakan di dalam pikiran dan badan jasmani yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. And your mind becomes very unified and it just stays on the object of meditation without any effort. Dan pikiran Anda akan menyatu dengan objek meditasi Anda dan Anda di sana tanpa harus berusaha keras. Now what I just described to you was the first jhana. Yang baru saja dijelaskan adalah keadaan jhana pertama. But this is a different kind of jhana than the one-pointed concentration. Tapi ini adalah satu jhana yang berbeda dengan konsentrasi kepada satu hal.
How is it different? Bagaimana itu berbeda? Because you continually are letting go of craving. Karena Anda terus-menerus melepaskan nafsu keinginan. The people that practice absorption concentration and get into those jhanas are taking that craving and putting it in their object of meditation. Orang-orang yang melatih meditasi konsentrasi satu titik biasanya membawa nafsu keinginan atau tanha itu kembali ke dalam objek meditasinya. They are not purifying their mind in the same way that the Buddha is teaching us to do. Mereka tidak memurnikan pikiran mereka sama seperti yang seharusnya diajarkan oleh Sang Buddha. So there is differences between meditations. Jadi ada bedanya di antara meditasi. Some meditations they're very nice and they're very helpful, but what is the end result of doing your meditation? Beberapa meditasi menyenangkan dan bisa membantu, tapi apa hasil akhir dari meditasi Anda? In America, there is a lot of people that have been doing meditation for 20-25 years. Di Amerika banyak orang yang sudah melakukan meditasi selama 20-25 tahun. But they're doing a kind of meditation where they feel like they don't have any more progress in their meditation. Tapi mereka merasakan sepertinya tidak ada kemajuan di dalam meditasi mereka. Why is that? Mengapa? Because they're not letting go of that tension and tightness in their head, in their mind. Karena mereka tidak melepaskan ketegangan dan keketatan yang ada di dalam kepala dan pikiran mereka. And they do their retreats every year. They'll do the retreat for two weeks or a month, but they don't have any real personality development. Biasanya setiap tahun mereka ikut retret selama 2 minggu atau sebulan, tapi tidak ada perubahan, perkembangan dari kepribadian atau sifat mereka. If you want true personality development, you have to learn what craving is and how to let go of it. Kalau Anda ingin merasakan perkembangan tentang kepribadian Anda harus mengerti apa arti tanha atau nafsu keinginan itu dan bagaimana melepaskannya. Now, a real interesting thing that the Buddha found out Satu hal yang sangat menarik yang ditemukan oleh Sang Buddha was that mind and body are very intimately involved. Adalah batin dan jasmani ini sangatlah kuat berhubungan. When you let go of the physical tightness around your brain, also your mind lets go of that craving. Saat Anda melepaskan ketegangan yang ada di dalam badan jasmani, maka saat itu pikiran Anda melepaskan nafsu keinginannya. And that's why your mind becomes very purified, because there are no thoughts to distract you. Itulah sebabnya bagaimana Anda memurnikan pikiran Anda, karena tidak ada bentuk-bentuk pikiran lain yang muncul. Every time you let go of craving, you are developing what the Buddha said was the eye of Dhamma. Setiap saat Anda melepaskan nafsu keinginan yang muncul, maka Anda mengerti mata Dhamma. In other words, your mind is pure. Dengan kata lain, pikiran Anda menjadi murni. Your mind is very alert. Pikiran Anda menjadi sangat jeli. And you bring that mind back to your object of meditation. Dan bawa pikiran itu kembali ke dalam objek meditasi Anda. Now, most of the time when I'm teaching meditation, I teach people loving kindness meditation. Seringkali kalau saat beliau mengajarkan meditasi, beliau mengajarkan meditasi cinta kasih atau metta. And the reason that I teach that is because almost everybody does mindfulness of breathing and they have developed bad habits. Alasannya kenapa? Karena kebanyakan orang sudah melatih meditasi pernafasan dan mereka sudah punya kebiasaan yang buruk. So I have you change your meditation so you get to start all over again.
Jadi Bante akan meminta Anda mengubah meditasi Anda sehingga bisa mulai dari awal lagi. And the loving kindness meditation is different than the mindfulness and breathing, because the loving kindness is about developing and recognizing feeling. Ada perbedaan antara meditasi pernafasan dengan meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih ini adalah mengembangkan perasaan. But another advantage of doing loving kindness meditation is your progress in the meditation is very fast. Keuntungan lain dari melatih meditasi cinta kasih, kemajuan Anda sangat pesat. See, the more you smile, Semakin banyak Anda tersenyum, and the more you practice having an uplifted mind, semakin Anda sering memperhatikan, melatih pikiran Anda yang ringan, the easier it is to develop that smile in your heart. maka akan semakin mudah mengembangkan senyum itu di dalam hati Anda. And you practice your generosity. Dan Anda mempraktekkan kedermawanan Anda. Because you have a smile in your heart, you have a smile on your face, give it away. Karena Anda mempunyai senyum di dalam hati dan di dalam bibir Anda, dalam pikiran Anda, dan memberikannya pada orang lain. Give other people that good, happy feeling that you have. Berikan apa yang Anda miliki, perasaan bahagia itu kepada orang lain. Do you want to affect the world around you in a positive way? Apakah Anda ingin mempengaruhi dunia seputar Anda dengan cara yang positif? Then send loving kindness to everybody around you. Lalu hanya memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang ada di seputar Anda. Develop that smiling mind. Mengembangkan pikiran-pikiran yang tersenyum. And then you'll be able to recognize when your mind gets caught. Maka Anda akan mulai mengenali saat pikiran Anda terjebak. And you won't get caught for as long a period of time. Dan pikiran Anda tidak akan terjebak dalam satu hal, dalam beberapa saat. I was teaching a lady in Malaysia. Beliau mengajarkan seorang wanita di Malaysia. And when her husband did something that got her angry, she would stay angry for 2 weeks. Waktu suaminya mengatakan sesuatu kepadanya, dia akan mulai merasakan marah selama 2 minggu. So I got her to start practicing loving kindness. Lalu Bante mengajak dia mulai melatih cinta kasih. And then her husband would do something and she would get angry, but she only stayed angry for 10 days. Lalu sang suaminya akan mengatakan sesuatu dan dia marah, dan dia cuma marah selama 10 hari. And then it was only 7 days. Lalu mundur jadi cuma 7 hari. And then it was only 4 days. Jadi lama-lama tinggal 4 hari. After she practiced with me for a period of time, he would do something that would make her angry, and she would stay angry for 4 or 5 minutes before she let it go. Kalau kemudian suaminya mengatakan sesuatu, dia marah, dan mungkin dia marah sekitar 4-5 menit. That's true personality development. Dan itu adalah satu perubahan, perkembangan dari kepribadian kita. And it was very amazing to watch anybody that was angry. They would go and talk to her, and she would tell them how to let go of it. Dan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ada orang yang ngomong sama dia, bagaimana dia bisa melepaskan kemarahan itu dalam beberapa menit. So she helped the world around her become a better place. Jadi dia bantu orang-orang di seputar dia, dunia ini menjadi satu dunia yang lebih baik. And it all starts from smiling. Dan itu dimulai dari senyum. The more you can smile, the easier it is to recognize what is happening in your mind. Semakin sering Anda tersenyum, maka semakin mudah Anda melihat ini apa yang ada di dalam pikiran Anda. Now, a smile is not just on your face. Senyuman bukan hanya di wajah Anda. A smile is in your mind. Senyum juga dalam pikiran Anda. Spend time appreciating other people and sending them kind thoughts. Ambil waktu untuk memancarkan
pikiran-pikiran yang baik kepada orang-orang seputar Anda. Say things to other people that make them happy. Katakan hal-hal kepada orang lain yang membuat mereka bahagia. Do things for other people that help them reduce their suffering. Lakukan hal yang bisa membantu orang mengurangi penderitaan mereka. That is how you practice your generosity. Begitulah cara Anda mempraktekkan kedermawanan Anda. And that is how you develop your loving kindness. Begitulah cara Anda mengembangkan cinta kasih Anda. As you do this over and over again, it starts to make your mind think in different ways. Dengan seringnya Anda melakukan hal ini, maka pikiran Anda akan memikirkan dengan cara yang berbeda. And you have more and more happiness arising in your mind. Dan Anda akan memiliki perasaan-perasaan yang makin bahagia di dalam pikiran Anda. That's what the Buddha taught. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Okay, I've been talking for a long time. Beliau sudah bicara cukup lama. Do you have any questions? Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Saya mau tanya ya. Ya, Pakai bahasa Indonesia. boleh. Tolong kasih saya mau tanya, meditasi itu lebih penting atau perbuatan karma baik ya? Kalau saya tahu kan seperti orang kalau perbuatan karma baik, apakah dia tanpa meditasi bisa mencapai nirvana nggak ya? He said, which one is more important, to do meditation or to do good things? Can only do good things reach to nibbana? You need both. Anda butuh dua-duanya. You see, when you sit in meditation, you can watch what's happening in your mind much more closely than when you're doing things out there. Kalau Anda duduk bermeditasi, Anda akan bisa melihat lebih jelas dalam pikiran Anda daripada kalau Anda sedang di luar melakukan banyak hal. In this day and time, that's what I would seriously recommend, that you do both. Dalam masa sekarang, beliau menyarankan Anda melakukan dua-duanya. During the time of the Buddha, there were a lot of people that were very ready and they were very intelligent and understood exactly what the Buddha said and became awakened. Dalam waktu zaman Sang Buddha hidup, banyak orang-orang di sana yang cerdas-cerdas. Mereka begitu mengerti apa yang dikatakan oleh Sang Buddha dan mereka jadi mudah tercerahkan. But these days it takes a little bit of practice along with. Tapi masa sekarang ini harus berlatih juga. And it depends what you want. Dan itu tergantung apa yang Anda inginkan. If you want to be reborn in the Devaloka, just do good things. Kalau Anda cuma mau terlahir di alam dewa, hanya melakukan perbuatan baik. If you want to develop your mind, then you need to do the practice. Kalau Anda ingin mengembangkan pikiran Anda harus melatihnya. Okay? Cukup? Bante akan membagi jasa, kita hanya beranjali. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu.